me what you think. My God. Cindy，来小皮来，看这边，看这边，然后看这边，我们看这边。在前面了。Actually, they are quite clever. They let us enter to look at animal to brighten our 很刚邦的 view。可以闻得到很多粉的来色。咬它，咬它，咬它你，咬它你，它这个你。Oh my god, so cute! Wow. Cute. 很美嘞，它头上有东西的嘞。是可以吃的嘛？你很肥耶，它们。是种美的还是种这个？应该是可以吃的。哎呦，这什么都吃耶。对不起啊，忘记了，我真的那些人的。这个是老鹰。嗯？要梦什么鹰呢？他会听我的话，叫我回来做。来了吗？我们pumpkin，呀，好像是pumpkin。哦，pumpkin，哇！还有看到那个健康，这是什么？里面大蛇，大蛇，哦，海灯啊，哎呦，这么肥耶！肥啊！But to be fair, whatever they want, I'll tell you my lawyer what is basically what Peacock. To your right is the rambutan tree. No rambutan. Rambutan 是很多哪里？红蚂蚁。是爬的。哇，黄金啊，这个。没有人。里面是什么？我不知道啊，有鳄鱼耶。是的。对。哦。
开几大？鳄鱼啊，很肥的又短短的。是肥的，假还是哦，短的嘞？他盖眼睛。哎，你看它眼睛在动啊，假的。对啦，如果他眼睛没有动的话，真的是很假。原来他的汤那个肉在动着。 Yeah, yeah. But kalau seandainya terlalu banyak hujan, dia akan menjadi warna merah. Oh, if it is too much of the rainfall, then actually they will turn red. Dan dia kalau terlalu banyak panas, akan jadi merah juga. And if it is too hot, they will also turn red. Ya. Sementara standar untuk ekspor buah jambu ke madu, Singapura hanya menerima yang berwarna hijau tidak berwarna merah. So while for the export purpose, in Singapore they will not take the jambu maju. They only want the green one and not the red one. Yeah. So they have to keep it green. Ya. Dan fungsi yang keduanya juga adalah dari pelalat atau kuman-kuman yang masuk ke jambu And madu. it's also to protect from other pests so that they don't get into the. Bapak ada yang tanya kalau yang merah kalau sudah jadi merah itu apakah tidak rasanya tetap? Kalau sudah jadi merah, rasanya ada sedikit berkurang, tapi tidak dijual di Singapura, tapi hanya dijual di lokal. So actually the taste is different. It is not as sweet, and if they turn red, then they protect it. But if it is turn red, then they sell it. 没有嘞，我在为了它而做的。有。 The humidity. Terlalu panas nggak Pak karena dibungkus? Itu dia akan sampai matang sekali baru kita buka. So they will wait until they are ripened, then they open. Ya, karena di Indonesia sini atau di Batam sini sangat riskan sekali dengan ulat atau hama-hama lainnya yang akan mengganggu kualitas dari jambu madu. So they are also concerned about the pests, so that they just have that wrap so that it's also protecting them. But it is they will open just before the harvest. Jadi kita akan buka ketika mau mulai panen baru kita buka. Yeah. So they will only open just before the harvest. Berapa lama Pak di dalam plastik tersebut? Kurang lebih 2 sampai 3 minggu. About 2 to 3 weeks. Drilling some. Dipotong-potong nggak Pak ininya Dipotong. daun-daunnya? Ya, Ya, the good the question. pruning. Dia harus dipotong. Okay. Jadi setiap ada karyawan kita ada kurang lebih 40 orang, setiap minggu akan memotong-motong yang sudah rusak agar So they have about 40 staff here in the farm, and actually they will do the pruning of the leaves every week. ya. Dan kemudian juga penyiramannya juga sudah diatur agar tidak terlalu lembab, tidak terlalu kering karena juga akan mempengaruhi kualitas dari jambu itu sendiri. So they also do the watering, and they will all scheduled so that it is not over water for the plants. Ya. Jadi semua pohon-pohon ini semua harus menggunakan polybag yang besar ini agar dia tidak terjadi pertumbuhan yang sangat besar, tidak terkontrol sehingga kita susah untuk memanennya. Yeah, so they are all planting the farm here with the polybag so that it prevent the growth that is too high, that is difficult to harvest. Ya, dan kita satu-satunya tempat perkebunan jambu madu di mana orang cari jambu madu di sini dan kadang-kadang sampai kehabisan di sini jambu madu. Okay, so because this is the only farm that is actually doing the jambu madu, that actually people come here, they may not even get it because for a lot of them are for sale and for export purposes. Tapi kadang-kadang juga kita harus mengalah dengan alam. Kalau terlalu banyak hujan, terlalu banyak panas, akhirnya jambunya merah, terpaksa kita harus jual murah. So I mean, but sometimes we cannot fight with the nature.
that if it is too hot or if it is too much rain, then it will turn red, and therefore they will have to sell locally only and not for export purposes. Tapi kalau untuk Singapura tidak boleh warna merah. But Singapore, they only want the green jambu madu. Yes. I noticed that when the fruits are smaller, you have a lot. But when they wrap up in plastic, you left maximum 4, some of them 1 or 2. So the fall off rate seems to be very high. What happened to those? Bapak yang waktu jambunya kecil itu satu bungkus itu bisa banyak jambunya, tapi begitu besar tinggal beberapa, itu jatuh atau bagaimana? Ya, jadi seperti ini kita tunggu dia agak besar sedikit dulu, baru kita bungkus. Nah biasanya yang tersisa setelah dia udah besar gitu, itu yang bertahan. Yang lainnya pasti udah jatuh. Jadi itu jatuhnya memang banyak. Udah banyak, iya. Okay. Yes, it is true that actually they will wrap and then like they actually a lot of them fall and yeah. So I mean like that is the falling rate that. So only remaining 3 or 4. So not everyone will grow. Jadi nggak semuanya tumbuh ya Pak ya? Tidak semua. It's not all will become fruits. Karena saat rentannya ketika dia berbuah seperti ini, dia bisa jadi yang tadi hama atau cuaca dan lain sebagainya. So sometimes it is based on because of the pest, or sometimes it's also because of the weather that it will not bear fruit. Ya, tapi itu akan bisa bertahan lama jika pemupukannya bagus dan kemudian juga dimix dengan pupuk kandang dari kambing yang tadi. So they do the fertilizers including from the animal feed that actually like will be animal waste that actually will be able to bear better produce. Ya, tidak bisa dibungkiri bahwa beberapa bulan yang lalu kita juga sempat gagal panen karena banyak cuaca yang tidak mendukung. So a few months ago, they actually like have a failure on the harvesting. They cannot do the good harvest because of the bad weather. So there's a lot of pests, right? Pest attack. How they handle like any pesticide they use? Bapak pakai pestisida apa Pak? Karena ini di sini banyak yang banyak hamanya, daun-daunnya seperti itu. Yang khusus untuk pestisida itu ada teman-teman dari kebun yang setiap hari memberikan pestisidanya, tapi saya kurang tahu jelas namanya apa. Okay, so they do actually have a team that is doing pesticide, but I mean like he does not remember the details on that. What are the main pests they encounter? Apa hama yang terbesar itu apa Pak Ulat. di sini? Ulat. Ulat. The caterpillar thing, the worms. Small caterpillar. Yeah, caterpillar. Caterpillar. Yes. Oh yeah, mosquito repellent. Yeah. Already kena. Yeah. We didn't. Yeah. Bad weather as in is it too much rainfall or Kalau cuaca nggak baik itu yang untuk panen itu, berarti Bapak gagal panen itu karena hujan terus Hujan atau? terus dalam jangka waktu lama dan panas dalam jangka waktu yang lama. Okay, so it is like sometimes it can be like the extremes, mostly the extremes of the weather, whether when it rains every day or like for a long time, or rain for a long time, or too dry for a long time. Ya. Yeah, that they cannot recover. Ya, dan hanya yang satu yang menjadi unggulan di sini adalah tanah Batam itu semuanya warna merah, tidak subur. Tapi di sini luar biasa, sini tanahnya warna hitam, artinya tanah hitam artinya subur di sini. Okay, so actually like when we drove past Batam for the trip, actually you can see that actually the soil are actually very red and infertile. But here, fortunately, in this rural area, in this suburban, they actually have a black soil that is actually more fertile. Jadi itu menjadi keuntungan karena tanah hitam sini. This place. Iya. Tapi kalau seandainya ini kita pindahkan ke tanah lain di daerah Batam ini, tidak akan jadi seperti ini. Okay, so they think that if they move this, although it's in a polybag, if they move to other parts of Batam, it may not grow as well. Yeah. So they take the soil from somewhere else. Yang ini tanah yang untuk di polybag atau yang di sini asli. Asli sama. Iya. So actually from this area, that is specifically the soil happen to be different compared to other parts of Batam. Berapa tahun Pak ini bisa sampai sebesar ini buat berbuah? 3 sampai 4 tahun. 3 to 4 years will be able to bear fruits. Bisa lebih cepat untuk berbuah pertama kali. Tergantung dari pemeliharaannya.
dan pupuknya. Tapi biasanya rata-rata 3 tahun. 3 tahun. So they normally do like 3 years to be able to start having the first harvest. Terus bisa berapa tahun terus-terusan? Apa mati abis itu? Oh enggak, ini dari pertama sampai sekarang masih ada dari 2020 dari 2020. Okay, so this tree from 2020 that this batch that actually they will just continue to bear fruits, grow and bear fruits regularly. But it is just the first time that they have to take 3 years to grow. From seed, right? Ya. Dari biji ya Pak ya nanamnya? Apa dari stek? Kita dari apa namanya yang Benihnya dari saja, biji. ya. Jadi kita ada pupuk, ada ininya yang tingginya sebesar ini baru kita tanam. Tapi itu dari biji Dari atau- bijinya, dari biji they baru actually kita grow pelihara. from seeds and then like in a nursery and then after that when they are Yeah. bigger then they move to here. Jadi bijinya kita kumpulkan dulu sampai dia ini baru masukkan ke dalam polybag. Okay, ya, so I can see. If you take the cutting, Yeah. it can be very fast, right? Kalau dipotong aja di stack gitu, hah? Okay, they say that they limit the growth so that it's not too tall for the Ya, harvest. You ask how many cycles? How many cycles? Yeah, before we have to like. Yeah, he said that actually it will just keep going. Yeah, I asked earlier from 0 to 3 for the first fruit, and then after that it will just continuing as long as you keep them healthy. Dan sampai sekarang puji Tuhan bisa sampai 2 sampai 3 minggu selalu panen. Berapa Selalu ton panen. Pak? Satu kali panen. 2 sampai 3 minggu. Berapa banyak? Bisa sampai volumenya? 500 ton, 700 ton. Okay, so every 2 to 3 weeks they will be able to harvest about berapa ton? 500 sampai 700 ton. 500 to 700 tons of harvest. The soil they need to amend or need to change the last time. Apply the fertilizer regularly, everything. Kalau pupuk ditaruhnya berapa sering, dan juga pertanyaan yang lain adalah apa ini tanahnya di situ mesti diganti nggak atau tidak? Tanah tidak pernah diganti, tapi pupuk yang selalu setiap Okay, so they seminggu don't sekali. change the soil on the polybags, but they do fertilizer. Ya. Tanah tidak pernah diganti, tapi pupuk seminggu sekali dikasih. They put the fertilizer once a week. Gabung. Dari yang tanaman dari hewan, Hewan? sama Itu yang apa, Pak? dan kimia. Itu apa? Kotoran kambing. Kambing, goat, Ya. goat waste Every every week. Every week. Ya. Ya. Pure gold waste or with other compost. Dicampur juga dengan yang lain kan ya? Iya, atau- dicampur sama yang kimia. Okay, so they Ya. mix with the chemical fertilizer. Ya. So it's liquid form or it's a solid form? Dalam bentuk cair atau pupuknya itu cair atau Bubuk. bubuk, Bubuk. powder. Powder. Yeah, powder. Interesting. How do they manage manual watering all the trees? Oke, terus ini kan pengairannya tadi disiram-siramnya itu kan manual ya? Iya, manual. Ini di sini gimana caranya Pak manualnya? Nah, kalau yang di sini masih manual, tapi yang sebelah sana sudah ada. Jadi dia udah pakai mesin, udah start Oke, sendiri. ha-ha. Ya. Tapi kalau manual, ambil selang, tarik, siram satu-satu. Okay, so they do the hose and then they will water this side manually, but on the other side of the farm, they already have the sprinkler. How many trees are there here? Jambu. The population, Trees. pohonnya berapa banyak? 10.000 pohon. 10,000 trees. Okay. Ya, Of 10.000 jambu pohon. madu. Jambu madu. Kalau buah durian ada 200 pohon. Durian they have 200 trees. And how many workers? Karyawan 40. Karyawan 40. The workers are 40. 40 workers. Ya. Where's 18 hectares. where's the nursery room? Can we visit Nursery-nya gimana Pak? Yang untuk apa pembenihannya? Tempat benihnya. Ada di atas sana. Iya. Jauh nggak? Tidak terlalu jauh. Oke, bisa dikunjungi. Boleh, kita bisa lihat ke sana, Okay. ya. Would anybody wanna go for the nursery to see? Okay, yeah, okay. Coba kita pergi lihat sana dulu ya. Mudah-mudahan masih ada di sana ya. Ah, Ayo. yes. The roots actually go inside, go into the ground like this. No, I think they are. Oh, Bapak, ini semua di polybag kan? Semua di polybag. Akar juga di polybag. Semua di polybag. Oh, in the semua. polybag. Oh, it's on the polybag. Oh, in the polybag. Jadi nggak masuk ke dalam tanah. Masuk sebagian masuk ke dalam tanah. Oh, a little bit will go to the Oh, land. little bit lah. Ya, tapi sedikit ya. Tapi sedikit. Kalau mau pindah besok bisa. Sudah nggak bisa. Tapi akarnya terlalu kuat untuk Oh, so dipindahkan. actually the roots will go down. So it is actually very difficult to move them around because I asked them whether we can move. Oh. But actually the root will go inside, correct? Although it is Some only lah, some, but yeah. not the Yeah. full rooting No. lah. take food and Ini udah 5 tahun. Ah, good. Ini sudah 4 tahun.
Okay, we'll go to the nursery and then after that we leave. Yeah. Oh. Bapak kalau yang kayak gini untuk benih-benih ini itu bibitnya mereka perlu dirawat dengan khusus nggak? Pasti tetap dirawat juga oleh orang kebun. Penyiraman, kemudian kasih pupuk juga. Also kemudian the standard fertilizer and watering. Ya, kemudian dipotong juga And also the daun-daunnya. pruning. Any problem with the pest? Kalau di sini pestisida hamaknya gimana? Amannya dari orang kebun yang atas semuanya. Also they have the operation people that actually look after the pest. But Tapi tetap harus ada they have untuk anti hama. pesticides that they spray once a week. When do they start to transfer and what stage? Oke, jadi kapan dipindah Pak? Jadi dari sini kan Bapak bilang tadi dipindah ke sana. Yang itu berapa tahun? Ya, Berapa bulan? setelah 3 bulan, after 3 bulan sudah bisa dipindahkan ke lokasi yang baru. Ya. Okay, so about 3 months, then they can already start moving them to the firm fixed location. Kalau yang di situ umur berapa Pak? Dan lebih itu apa setengah tahun. Oh, that is about 6 months. Oh, 1 tahun. 6 setengah tahun. Oh, 6 months. 6 bulan. 6 6 months. bulan. And how old are this now? Ini 2 bulan. 3 bulan. 3 months. Kurang lebih 3 bulan. Ya. Yeah, 3 months. Yeah. Got flower and Yeah, got flowers. Even like some of them have got flowers. I know, I asked already because I got flowers, got fruit mah. it's from seeding. Dia lebih subur sendiri ya. Tapi ini bukan dari biji apa dari cangkok? Yang ini dari biji. They Dari seed. biji. They come from seed. Dari Some of biji. them are actually like small flowers, but actually like here they have like a very big flowers hidden underneath. Yeah, but maybe they are not mature enough. I don't know. Kenapa belum di buahnya ini udah ada yang buah terus Ya, gimana Pak? karena masih menunggu lokasi tempat yang baru, siapkan tempat yang baru lagi. Oke, tapi kalau itu mulai berbuah berarti bukan 2 tahun 3 tahun dong Pak? Gimana? Mulai berbuah, bisa langsung segera berbuah. Belum. Dia setinggi seperti yang tadi, baru kemudian diusahakan untuk dia bisa berbuah dengan cara perawatannya. So actually, like although this one already can see some of the flowers and the fruits, but actually they are not for any selling values. So they will usually like about after they are like quite high, that they will actually do the proper maintenance so that they can bear fruits properly for export purposes. Kalau dia berbuah dengan usianya seperti ini, kualitasnya tidak bagus. So the quality is very low for this level if they have any input. So they just abandon them on the fruiting part. So the seeds for all these plants, right? Do they have their own seeds or they buy? Kalau sekarang benihnya ambil dari yang ada aja. Yang sudah ada. Jadi ambil dari yang punya Yes, ada. kita rolling di Bukan situ. beli lagi. Sudah, So they tidak don't lagi. buy anymore. Yeah. They just grow from what they have. Whatever they Ya. 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 Hah? What? Bisa dibeli kan benihnya ini? Bisa, Ini bisa. satu pohon gitu. Bisa. Berapa ya. Pak? Kalau ukuran seperti ini mungkin ada kurang lebih 100.000. Okay, he said Rupiah, maybe maybe. Maybe, The, yeah. but can sell, can buy. But I asked immediately the price ma. So he said that actually one polybag like that is about 100,000 rupiah. But that he has to confirm with the office. About $10. Singapore, Gloria. Harus make sure lagi apakah pihak imigrasi Singapura Yeah, menerima tanaman. whether Singapore will need sort of like a quarantine for the seeds. unless you Can buy, but this in the plastic bag. Okay. Yeah. So yeah, don't know whether how to bring them or have the proper quarantine in Singapore, but if it's possible, if you want, we'll just get the seeds. Kalau ada yang mau, nanti kan hari Kamis kita ketemu kan, nanti saya prepare kasih tahu harganya. Bisa. Bisa saya. Biji Yang lebih kecil aja, biji-bijinya. yang lebih kecil aja. Kalau beli biji aja, Bisa nanti untuk